Hamnui, Jotono Kakaham, Hamjong Yapare, and Kisa Kok Sarmane, Hambai Jatana Kromaka. Belano Hambai, Honorable MDC, Sini Salgones, no. Haidi Sintang Hanya Koja Filo Sini Kakaham, Hooksono, Booksono, Texas Atulana Bagay, Ayango. Haidi Hankang Koinai, Sini Barat Akarzelani, Honorable MLA. Sini borang genang sarbisa jinna bini nangkumani kong narambale bonang koine abuni loge ang koine sini volunteer zik sono remai rebi borom yakhonani bagai Kalian tangga Jotono tibor kaham, kaisa Jotono tibor kaham. Election pore mo haike mal ya balo khata. Joto election se kaksikle, tini ke election porbar lachne hai jisen. Sin buba kala wo bhai tomoni ba, emne anak kok sadi, hene age sajai gya bro, moharaja bhayan lerna konek se sadi ni so. Kokre Zora kahaman bagai bale hambai sini pandati donai rokna tini sini YTA by songsaja sini mega mass gathering sini Sipajola Sodor district by Kobokja tai joto hai manjak final nani chobani chiba yafaro tai tini o pandani Achok Khan YTF ni working president borong nang Jitendra Burma, Tero Phai Manjak Phaikia sini Tipramothani party ni president, borong nang Vijay Kumar Khol, Tero Phai Manjak Phaikia sini leader of opposition, LOP borong nang Onimes Burma, Tero Hamai Mariwo, sini TTADC Hapang ni, CEM, Honorable Purno Chandra Jamatia. Tai joto EMs, tai joto MLS, tai ex minister, tai joto ex EM, tai mo samang kai dong kabang ba, tai joto MDCs, tai YTF ti joto warriors rock angbum khurlia, no joto no, diri ni oti borjani khakaham, kachi ba yafadai. Tai joto
borok kogoi tam khai tabo ka simpiti nani bagai oro bhai 20-25 दिन seka bok bayo jot kisu khai bayo tabo khai son mani goti kre phiaba sing tabo pogoi thanya re tabo pogoi thanya tabo na ono guli khaye tabo খলছল সাসপেনশন করে এই রাজ্য সরকার নচন তবু দিকাল জানাবো না সাসপেনশন দিতে এই খাইদে বড় চেষ্টা কোন আরম নাই না শাস্তি মারি নাই जों तब पग्याखौ खालामदा खुबतायबो खुबसो अ 10 राम सुनियो न तिप्रा मथानि दिक्लारबो जों हें कुनो हयते तिप्रा मथा जों क्लारं माने दिन एवं जों दिक्लारं माने जागा अ 10 राम इतिहास नाम 10 राम समनि तिनिनो 10 राम समनि गेदारेन শুধু 10 রামে পাঠালি তংলা দিল্লি ও সগনে নাংনাই দিল্লি ও जों तिनि ब्रद्र तिप्रासानि संगठन तिप्रा मथान लगेनो तिन तिप्रासा दंगो तिनि नक जत प्रमाण खाइरिगा यस बैखेतां सालाति बासा बासा गेगे बर करि खाबले लाइतरा खेनो लोखनाले न खनागाना मासा मुसु अरो बाजाइनि तामनिसा बान बानाते को बान बान थेना जों दंगो जों कुनो बान सबायगला खाइसि जों बान थेनाय दंगो जों कुनो बान सबायगला बान सबायनो जों केबनो दिगला खाइसि जों बान सबायनि केबनो दिगला मयदो खाइनाल दे जारा बान सबायनि गोदा जगि फाइनाय दं बान किनार मागा फाइगला बान किनार मागा फाइगला खाइसि नों मन्त्रि गले महामन्त्रि फां दंदि वी डोन्ट केयार खाइसि इब्रा मथा चिन बुबाग्रा তিনি স্বয়ং দঙই দঙ চিনি লগেও जों मुंसा केनानि ग्रै एवं दिल्ली न जों मनो सानामो जोंगो जोनो दाकी दाकी बो जनक जदे डिमान्ड दियाखै बेजाव दङ हैसे दाकी दाकी तिप्रा मथाना डिमान्ड दियाखै बेजाव दङ बसकानि डन पपुलेशन जों फुनुगुरि नाय 2023 इलेक्शन पायाखो 2023 न अबे विधान बाय इलेक्शन जों फुनुगुरि नाय लोकसभा दते इलेक्शन खाइनां दे अब हाइन चेनाय हैसे आगे के लोकसभा इलेक्शन हानि पाइजान वहां तंग बरो आगे लोकसभा इलेक्शन फुनुगुरि नाय जों दना मेसेज फुनुनाय ता प्रोसेस नाय अ तिप्रा मथा ताम बुबाग्रा याबो प्रदुत मा बाय जुगला जों फुनुगुरि नाय अ हानि बसारा फुनुगुरि नाय थेनांगो जों जबा खाइनाय जोंनि ग्रेटार तिप्रानि जबा खाइनाय जबा माने जबानो जों ते कुनो कम्प्रोमाइज करै आबनि खाजन ताखौ ते बुखसो yang sahuri tongka daki mothak sidi ne angte kok salia jotono chin bubag railo to tipra motha YTFTW ailo to hamba jotono hambai senior honorable MLA sini sartna bini pelai ke energetic speech suno khanali mane bagai sarno hambai ang koina hai no hai sini sir bo kisma jaga na to bagai bo abo speech Dino Ronain Sao. Hari Suta Paksa kita pakai. Sini honorable MLA, leader of opposition. Sini dynamic leader. Sao honest. Bono di nangkumani kos pasabana ni bagi. Tei mai di bono bono yakuna koizo. Ê ra cái đấy giờ làm nó nuôi gì đó đúng không check jotono belai hambai ang moncho phaipuru ano sao jomogri di ne ang jomogri maya tamno bo jomogri di gang chaisi maya jotono paiplaya hambai pray onek mas bade gobangma tofani takukte bukuk songrogno Nugmani bagai khas rangwat. Puilano chini, tini ni pandani achuk pangdang,
Khakaham te chobani chiba yafaru Khakaham yafaru chini party ni president Sir Bigar Angkolno Khakaham yafaru chini joto borom gnang MLAs EMs and MDCs Kacham MLA Montri Rok TWF YTF এবং তীব্রামথানি যত আদং জুকসং যত ন চবানি চিবাইতে খাকা মিয়াফারই আং কিসিটা কক সানাই আখুগ্রক নরক সিংহ বিজেপি এবং আইপিএফটি সরকার চিনি তীব্রাসারগ্ন কিসি সাবন হামজাগিয়া বরক হামজাগিয়া जों थांनाय 5.5 बोसोराव তীব্রাসারকনি বাগै मुंसा गाहाम सामुं दांनानै जों नुगिया दिनै जे जागा बसाय जों कक साइ दङ अ जागावा दिनैनि कयेक बছর आगे गुलि रिजागमानि कक न थाचिं चिनि एमएलए बिश्वजित कलई साइ थांगा ओं बीजेपी रक सीपीएम बाय बरक फेरलाया सीपीएम नि रवि लिटन न बुथारमानि आ कक बोजों पक थानानि कक गया কত বছর আগে রবি লিটন বুথার জাগমানি তিনি পর্যন্ত একজন বরগনি সাজা শাস্তি নিয়াকো আরো মাদক বাড়িও গুলির নারং বিরুদ্ধেব বিজেপি নি সরকার একজন বরগন তাবব সাজা শাস্তি যারা বিজে থাংনাই রক আ বরক সঙ্গ দেশ ও খামারি তুবুনানি দফানি কাহাম তাংনানি সামুং তাংহাইয়াকাই কুনো গতি করে আং বর্ণ সাধারণ মুচুঙ্গো তিনি নক নাহান্না নাংনাই তেলেঙ্গানা রাজ্য সেনামানি বিজেপি কংগ্রেস খাই তেলেঙ্গানা মায়া তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি খাইছে মানো ও হাওবো গ্রেটার টিপ্রালেন টিপ্রামথানি বিসিন্তি তুপ জাগনাই বিজেপি খাইছেন মানিয়াবো যারা তিনি বিজেপি থাঙ্গে নেতা মন্ত্রী তংনাইরক অন্তিম মঞ্চ আসুগিনো বক্তৃতার যাই দङ টিপ্রালেন সামনে আবতায়া আবো গণতান্ত্রিক টিপ্রালেন সানিছে মন্ত্রী নাইরক মঞ্চ সাকাছে বড় সাজাগি দङ টিপ্রালেন আবো কোনদিন সম্ভবিয়া মন্ত্রী একটা কক ছায়া আং অনিমেষ বর্মা সাও আং হাই লিডার বুসকাঙ্গ যদি কোন বড় গান মঞ্চ আসুরি টিপ্রালেন সম্মান চাই আঙ্গে গদিনা রম্বই আমতি মন্ত্রী আমতি এমএলএ দান চপা সরি খিগলাই নাই আং দাবিন্দে বসানাই নরক নুখনা ত্রিপুরা বিধানসভা হোয়াটসঅ্যাপ ইউটিউব নি বিসিংতি নরক নুখনা চিনি দফন কমন সানান রিয়া চিনি খরচা বরম গনাং এমএলএ प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन तुबुय ग्रेटर टिप्रालेननि दाबिनो उत्थापन खायनानै नायमानि तिनि बरगात दाबिनो प्रत्याख्यान खायरो साननान रिया तिनि सानान मुजुङो कयदिन तिनि त्रिपुरा विधानसभा नंका सुनाय दफा थानसा तंमानि बागै अनेक बरक सावो दाबुबो बिको नं ग्रेटर टिप्रालेन फाया किन्तु जों तिनि दसराम बसाई सारान मुजुङो दफा थानसा तंमानि बागै दुई बार अमित शाह जों नुंग्लाङै ककमा साओ दफा जदि थानसा करिखाय दिल्ली लाङै जों कक सागला गामो आर नुंगनाय नरक दफा जदि थानसा तंगाय ग्रेटर टिप्रालेन अमित शाह नि अफिस থেকে প্লেন বাই বিরি তুই খুমলুঙো তুমি মারি ফাইনাই বরক जों थानसा तंगासे कक कदर दाबु दाखुकते बुकुकसो चिनि मानि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय जों कक बरक न सियान कक साव तिनि बीजेपी तंगनाय रक केबो सावतामो रोमान बाय सिदाम खायनाय आबो विदेशनि लैंग्वेज मताइनि कक बाय सिदे मताइनि कक न सिसि मताइनि कक तामो मताइनि कक संस्कृत फंगायते आङो खुमलुं क्वार्टार दंमोने
সংস্কৃত বই দিয়ে 1 ঘন্টা সংস্কৃত পড়ি না মাস সামনে তাই ভাই আমি থানি আইতে আওয়াজ মতাই ভাষা পঙ্গাইতে আ দেবনাগরী বাইছে কক বড় মা সিনাই কেবঙ্গি দঙ্গা দাবুক মানিক শাহ ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপ্রাসারক কক বড়ক সুনগৈ তামানথং আবনি বাগৈ কাইসা স্ক্রিপ্ট কমিটি নামকা আমি প্রশ্ন করেছি কিসের কমিটি সিবিএসই যেখানে সাগা রুমান হরফ বাই নাই ত্রিপুরাও যেখানে বাংলা বাই রুমান বাই চলি দङ আরো তামনি স্ক্রিপ্ট কমিটি দেবনাগরীর সামনে ডাক্তার অতুল দেববর্মা নগসব হিন্দি বাই ইংরাজি বাই কক সাউ বুসা বিহিক সংবাই বসে তাবক স্ক্রিপ্ট সংনানি বাগে কনভেনার আমরা ত্রিপুরা সরকারকে বলছি এই রকম স্ক্রিপ্ট কমিটি আমরা মানি না চবাচলি এই ত্রিপুরাও যদিও স্ক্রিপ্ট কমিটি নো বানচাল খাইয়া গায় মতাইনি কক বাইদা কক বরং সিনাই ত্রিপ্রাসা এমএলএ রক যারা বিজেপি খাই দঙ্গল মন্ত্রী রক ত্রিপ্রাসান হামারিনি কক স্বাধীন গায় বুকুক তালারিজা কক সাইমায়া মিয়া বিধানসভা উপস্থিত চিনি মানি কগ্ন তুই চিনি হানি কগ্ন তুই চিনি দফান কগ্ন তুই চিরিগলাই দংপ্রো বিজেপি খাইনাই এমএলএ মন্ত্রী দংলে বুকুক তালারিলাও আর যখন দফানি বিরুদ্ধে স্বাধীন বুরকায় আওয়ানসা মন্ত্রী বে তালা খুবলি যাগো আফগায়া মিশাও আইতে হ্যাঁ তামো সাফরুকায় দেবনাগরী বাই মাংনাই রোমান শ্রী বাই ইংয়া এডিসিনো রাং রহরকা ইউসি দিয়া এডিসিও রাং চালাयो আরে মতাইনি বুঝলা রামনি ইয়াকুং দংখানো রামনি বখরং মালিয়ানো গাইছে হিমজাকা রাম পদঙ্গবা রামনি ইয়াকুং নবলে খিলুং তিমাং হিমজাকা বিজেপি খায়ে খিবলুং তিমাং হিমরিওই ইয়াকুং নাম দঙ্গা সকছিনাই বিন ইয়াকুং গাইছে হ্যাঁ আ বরকদাম সা টাকা দিলাম তো এডিসির মধ্যে এবার তো টাকা খাই হিংসা আরে বসাইছেন মাস আগা 619 কোটি টাকা বাজেট 500 কোটি থাকলো স্যালারি পেনশন রিটার্ন বাগে 119 কোটি বাই ডেভেলপমেন্ট নিয়া বুপুর উপজায়গা ইউসি নিয়া বসাই বিধানসভা থেকে চ্যালেঞ্জ জানক দেখা বলুন কর্মচারী ত্রিপুরা রাজ্য 65% এডিসি চাকরি খাই পায়ো বরং বাকি বোধ বেতন কা সুজাত বিনি বাকি তিনি দফানি তাকুকতে খুকচং সানান মুচুঙ্গো जों বিজেপি সিপিএম থাঙে দফা থাংজাগলাক যে বড় রক বিজেপি সিপিএম নি জাঙ্গা পিসিং হাবই থাঙ্গা আ জাঙ্গা পিসিং হাবজাক বড় রক দফানো yok সামারি মায়া দফানো yok সামারে নানকাই বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্যনি তীব্রা মথা বদল মা খাই নাই অমসারা কোনো গতি করে তিনি বড় নাহারেই দংলাইছে 10 রামতাম সালাই হ্যাঁ মাইক বাতিসেক মাইক দিয়ে 12.5 জন বরক্তি বক্তৃতারে লাইগুনাই আইছে তীব্রা মথা তাঙ্গে গ্রেটার তীব্রালেন তুই মায়া আবাই থামছি তুমি আংসাও নং 14 গুস্তি যখন ছিসা পুরো তীব্রালেন ফাইনে আর গ্রেটার তীব্রালেন ফাইনে কুকুবই মন জলি সামাকো কি হাইতে তাবুকবো বিজেপি ও সিপিএম ও থাংসাং মায়া চুংবাই বড় তাবুকবো চুনো কেবেঙ্গি দঙ্গো তাকলাই নির্বাচন যদি 20টা সিট 20টা দেশটি সিট যদি মাগাই তীব্রালেন দিল্লি নি পুরি ফাইগামং হাইতে তাঙ্গি ফাইলিয়া আর বদা মার্বেল হাদুল বাই খিদারে যে ফাইনা দংমা আপনো কিছা লগর জগর খাইছিকা কিন্তু ওয়ানা না করে তিনি ইয়া খনাং নাই দফা বুজিরে যেদিন দফা থামসাং নাই যিনি চেয়ারম্যান দংর এডিসিনি চেয়ারম্যান যিনি বরমুনাং এমএলএ সম দং जों अमित शाह साइकाबुका যদি ত্রিপুরা রাজ্য যিনি ত্রিপ্রাসানি মানথাই যদি চিনি আগরি আঙ্কাই
त्रिपुरा राज्य हर जोंनाय हर जोंनाय जों थैगान बागै गिरिया नों नुखोनाब्ले दिनै गायसां मणिपुरनि इउटिउब नायमाने कुकिर' गार' जों थैसिनाय चिन लाइट न जों सेस गायसिथिनाय जों बुथार जागनाय जों प्रस्तुत बर' प्रेयार खाय गान रोजाब लायै निजेनि रक्षार्थे पायो जों मोसाओ केंद्रीय सरकारকে বলছি যদি চিনি দাবি ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড রিয়াংকাय 14 লক্ষ ত্রিপুরা দিল্লি মার্চ খাইনাय হিমैया जों तब चिन ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড तुबनाय अ राज्य दङै चिनि কোনো অধিকার গैया नि तेलियामुराव मिया बोरै खरकसा गारि नखर तानि बख्रब चाप ताखाय थै थाय फायदि केबे गै थांगा केबो आबरिं बागि वादो वानसुका केबो आबन बागि वानसुका केबो वानसुरिया किन्तु जों नुगो डॉक्टर मानिक शाह त्रिपुरा मुख्यमंत्री बुइतियो कलक थुनाय रंबागो थाङै लक्ष लक्ष टाका रिमान नुगो आनी त्रिपुराजों जखन थुयो आबनि बागै 1 टाका रां रिया आबनि बागै से ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড नाङो ताखुग्रक चिनि शासन जों मातुबुनाय मचिनि हा दिनै अनेक नगा सुगै इउटिउब टीवी नाय दंनाय बरग्रक बरक संना म त्रिपुरा माथारो बरंनो सानि नान बागै तुंफ्लार नान बागै इको ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড कक सालाय दङ बुफुरु मानसिनाय आबोके आं दापुरानि पेतो रिजार्भ दे बानायटा त्रिपुराल्যান্ড हा आबो दिल्लीनि सरकार आइन पास खायजोर ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড सफायनायब्ले आर आइन पास खायरानखाय जों जबा मा खालायनाय दाखुग्रक जबानि कोनो विकल्प गैयै दिनै फायदे अर त्रिपुरा राज्य जों अनेक मासे मानुया बरक चिनि बियालनि ककनो साइलाब करे त्रिपुरासारक जेखानेই थाङो दगा बंदं थाङो त्रिपुरासारनि बिचारनि कोनो व्यवस्था करे दिनै विधानसभाय जागाओ त्रिपुरा जनबागे बाजेट पास नो तेवैसा साफिरो त्रिपुरा राज्य 100 টাকার বাজেট টাকায় 2 টাকানি কম বাজেট বরক বিনিময়ে আমরা বলছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের কথার কোনো মূল্য নেই আমাদের জানমানের কোনো মূল্য নেই আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে আর থাকতে পারবো না আমাদের নিজস্ব রাজ্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমাদের গঠন করতেই হবে जों খাইয়েন নাংনাই নরক জুনো বুটির হকা কক সারান বাগে চিনি মিয়া নন্দিতা রিয়াং দেববর্মা নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং देवबर्मा रियां नो कायजागे कायदा खाय नंदिताबो देवबर्मा रियां सिका যদি কেবো 5 বার কাयजागे কমকে সিলে নাংলা গাইতে देवबर्मा কলো রিয়াং देवबर्मा পাইনাইब्ले जाक निया চিনি বুকুক নন্দিতা টেবিল বুঝাওয়ে আর প্রোটেস্ট খাই গাইতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার মান নাই যাদব লাল দেব নরকুম খানাগারা যাদব লাল দেব বিধানসভা পরীক্ষায় বড় সরকার নাই বন্য নাই কক সালায়ও যাদব লাল নাথ কারোসে বড়ই চেলানি নানা ভিডিও নাই আরো মজা হইছে হ্যাঁ जों कर्नाटक नुखा एक्सपेल खालायजागौ उड़ीसा नुखा सस्पेंशन खालायो আর ত্রিপুরা রাজ্য ডক্টর মানিক শাহ কি বলছেন বলছে যাদবলাল যা করেছে ভালোই করেছে আপনি